आपण समस्त को आम चैनल क्रिएटिव स्नाइडियो स्वागत तेज रही है न्यूज अपडेट 2349 जहाँ आप पाइपे आम चैनल माध्यम बहुत सारा एजुकेशनल इनफॉरमेशन अच्छी निश्चित आप सेयार कर जाऊँ। प्रथम अपडेट आरंभ करवा ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन। तो एथि आपणकर प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट कंप्यूटर स्किल टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डकाई कथा होया जे जेहेतु आपणकर दुईटा रिक्रुटमेंट एका संगे साइमल्टेनियसली चली पिला भी सेम आसाई पारती एंड क्लास हो पारे पिला सीट बड़का रही पारे वो ट्रिपल भल जिन गोटे करे स्किप ऑप्शन दिए तो सब सरला पर एटलिस्ट भाव से ऑप्शन टी दब एवं पिला आपणकर माने अधिक नवा दरकार अच्छी 100% सीट दुईटा जाक रिक्रुटमेंट फिलअप करने एवं डेडलाइन आसी से अनुसार 14/7 ऑनवर्ड से आपणकर लॉगिन आईडी पासवर्ड यूज करी आप डाउनलोड करेंगे। नेक्स्ट होती गत काली आप देखी बीजेपी गवर्नमेंट पक्षर जीआ एंड पीजी डिपार्टमेंट निजे रिलीज करथिला जे 5-7,000 जो 200 आम कहूचे 34 शिक्षक पद को अनुमोदन शिशु वाटिका सेटा फेक थिला सेमती कौन अनुमोदन है नहीं। एवं आज आप देखिए बीजेपी सेल निजे आपणकर अवश्य गवर्नमेंट पक्षर नुहे बीजेपी दलीय पक्षर यहाँ प्रचार कराई किसी समय भितर पखापाखि आपणर गोटे घंटा भितर डिलीट कर दिखाई गोटे घंटा भी जीवन उपर जीवन डिलीट कर दिखाई किंतु कथा होची कहीं यही दोगलापन कहीं जदि आप निजे कहते अर्थ विभाग स्पष्टीकरण दूसरी एमती अनुमोदन मिलनी ताहले आपण माने से पोस्ट क्रिएट कर क्रेडिट नापी कहीं व्याकुल ठीक अच्छे। एंड देखिए नेक्स्ट रही आपणकर आउ जो गवर्नमेंट कहते एक्शन नबू ठीक अच्छे निज आईटी सेल उपर प्रथम एक्शन नियंतु। नेक्स्ट हूँ गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट चिठी रही यूजी एडमिशन जो टाइमलाइन थिला परिवर्तन होती एवं एथिरे आपण देखिए 8/7/26 आपण डेटा पब्लिकेशन यहाँ आसीज आप 9/7 भी आसीज आप देखिपारे जो टाइमलाइन लास्ट रही 12 जुलाई रही जदि आप एडमिशन बर्तमान फिलअप कर फिलिंग ऑफ द एलिजिबल एप्लिकेशंस जो फ्रेशली आप अप्लाई कर चाहते साम्स ओडिशा करेंगे। तो नेक्स्ट रही गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक ग्रीवांस डिपार्टमेंट पक्षर आपणकर किसी जन नहीं गोटे कमिटी फॉर्मेशन कराई गोटे आपणकर आडक बा कंट्राक्चुअल आम बेसिस रे जो रही रेगुलेशन रही लीगल फ्रेमवर्क रही ताकू नहीं चर्चा करा एंड ये कमिटी आप फ्रेम कराई एंगेजमेंट हैज बीन मेड अगेंस्ट द सैंक्शन एज वेल एज नॉन सैंक्शन पोस्ट विदाउट फॉलोइंग द प्रेस्क्राइब्ड रिक्रुटमेंट प्रोसीजर पीरियड जहाँ आप ग्रुप बी पोस्ट कंट्राक्चुअल अमेंडमेंट रूल 2013 थिला आपणकर ताकू केमती उठाई पार कौन कर से नहीं आपणकर कमिटी फॉर्मेशन कराई देखा जाऊ आपणकर केमती कौन ये सब जहाँ जहाँ कॉन्फ्लिक्ट रही लिटिगेशंस रही केमती हैंडल करा जाउची एवं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस गंजाम बरहमपुर तो 10th एग्जाम जोटा 27 मसीह ऑर्गेनाइज हम से परीक्षा केमती पिला माने भल करेंगे केमिति भल करेंगे आपण आपणकर एक्सपेक्टेशन रखुंट आपण गोटे ब्लू प्रिंट करुँच रूल एग्जीक्यूशन करने चाहते कि करवा लोक तो नहांती स्कूल अर्थात शिक्षक नहांती आम देखा सबुदिन से देखा मिले आज भी देखा मिले देहसुआ होगा ताहले कर किए गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट डाक्तर मान सह आलोचना करने 5 जणिया कमिटी फॉर्मेशन कराई एमती बहुत कमिटी फॉर्मेशन हुए बट निर्यास कौन आम शिक्षक मान निर्यास आपणकर जना पड़ समस्त कौन समाधान होची नाही नाही चलती अनुदान प्राप्त नूतन अनुदान प्राप्त विद्यालय यहाँ रही बेतनटी अंचल बेतनटी मीन्स मयूरभंज अंचल ये आप देखिए पिला जगवी शिक्षक अभाव पाठ पढ़ा केमती हम द्वितीय पर्याय आप एसआर कम शिक्षक कटक जिलार चित्र ये आप देखो जड़े शिक्षक हाथ में 200 पिला भाग्य आश्रम स्कूल यहाँ आपणकर काखिरगुमा मु जानी पर्टिकुलाली यहाँ कौ जिले में अच्छी आपरे बट ये भी शिक्षक समस्या ताले आमे जो करुचे प्लानिंग करुचे भल आमे करवा परफॉर्मेंस भल करवा केमती करवा एवं समान स्थिति देश में शिक्षक संख्या 1 कोटी टपी
ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷକ ସଂଖ୍ୟା ଟପିଛି ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ହେଉଛି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, ତେବେ ପପୁଲେସନ୍ ବଢ଼ୁଛି, ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ଶିକ୍ଷକ ସଂଖ୍ୟା ତ ବଢ଼ିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଏବଂ ପାଇକରାପୁର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ 3 ଶ୍ରେଣୀକୁ 5 ଶିକ୍ଷକ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିଲି କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇଟା। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଦିନ 3-4ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଏଭଳିଆ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇଭଳିଆ ଭଏସ୍ରେ ଯେ ଆପଣ କେଉଁ ଦିନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ତା'ର ପେପର୍ ଆଉଟ୍ କେଉଁ ଦିନ ହେବ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଲା। ଏବଂ ତା ସହ ବିଜେପି ସରକାର କଥାରେ ତାଳମେଳ ରହୁନି। ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାକ୍ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଭୁଷୁଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା। ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସଚିବ। ଜୁଲାଇ 9ରୁ 15 ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଶିକ୍ଷା ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ। ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଏତିକି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବୁ ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ନେଇ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖାଯାଉ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏବଂ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବହିକୁ ନେଇ ବିଜେଡ଼ି ବର୍ଷିଛି। 9ରୁ 15 ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଶିକ୍ଷା ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ। ପ୍ରାକ୍ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ସରକାର ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ନାମ ଲେଖା ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ବୋର୍ଡ଼ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ସାଉନ୍ସ ପୋର୍ଟାଲରେ ଛଡ଼ା ହୋଇଛି ସଂଶୋଧିତ ମାର୍କସିଟ୍। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କଲେଜରେ ଖୋଲିବ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ସେଲ୍। ତ ଖୋଲିବା ଦରକାର, କାଉନସିଲର ବି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାଉନସିଲିଂର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି 10th ପରେ। ଛୁଟି ନାମଞ୍ଜୁର ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ। ବିନା ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଅନୁପସ୍ଥିତି ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛାକୃତ ନୁହେଁ। ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ଆଦେଶ ରଦ୍ଦ ହୋଇଛି। ତ ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ସମୟରେ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ, ଛୁଟି ମିଳିନଥାଏ। ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଥାଏ, ଛୁଟି ମିଳିନଥାଏ। ସେଠି କ'ଣ କରାଯିବ? ଆଣ୍ଡ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦାବିର ତର୍ଜମା ପାଇଁ 5 ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଉପରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଜି ଯୁକ୍ତ 2 ନାମଲେଖା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ମେଧା ତାଲିକା ପବ୍ଲିଶ ହେଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖାଲି ପଡ଼ିବ ପାଖାପାଖି 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସିଟ୍, ଏବେଠୁ ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟା ବହୁ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ନୟାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ। ସରକାର ଚିଠି କଲେ, ବଟ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ କେବେ ହେବ? ଠିକ୍ ଅଛି। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ବିଭ୍ରାଟ। କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦାବି ନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆପଣମାନେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ବୋର୍ଡ଼ ୱେବସାଇଟ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି, ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ସାମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କର ITI ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପୋର୍ଟାଲ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଆପଣ 8/7/2026ରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଚାଲୁ ରହିବ, ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ରହୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀ, ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସରେ କୋଠରୀ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପିଲାଙ୍କ ସେଫ୍ଟି କେତେ ଦୂର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଉଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ତା ସହ ଶ୍ରେଣୀରେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ତାଲା, ସବୁ କର୍ମଚାରୀ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଆପଣ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ବଟ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କେବେ ନିୟମିତ ହେବେ OTET ଗଣଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ? ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଚିଠି ବି ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଗୁଲାର ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରୁନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ପଦୋନ୍ନତି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶର ଖୋଲା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଉଛି ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଦାବି କରୁଛି। ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦାବି ନେଇ ଆଲୋଚନା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସଂଘ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ହୋଇଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏଠି ଶେଷ ହୋଇଛି ଆଜିର ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଆଶା କରିବା ଭିଡ଼ିଓ ବାନ୍ଧବରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରୁଛେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବେ। ପୁଣି ଆପଣ ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ଏଜୁକେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ।